नाम डॉक्टर अब्दुल मालिक शेख है और मैं गुज़श्ता 30 सालों से मातली में फैमिली फिजिशियन के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मार्टन डाओ मार्कर का कि उन्होंने मुझे आज मौका फ़राहम किया कि मैं अवामी आगाही के सिलसिले में कोई पैगाम रिकॉर्ड करवा सकूँ। मेरा आज जो मौजू रखा है मैंने वो ज़ियाबीतस की पेचीदगियाँ यानी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। ज़ियाबीतस एक ऐसा मर्ज़ है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और एक अंदाज़े के मुताबिक जो अदाद शुमार दस्तयाब है उनके मुताबिक तकरीबन 35 मिलियन से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में ज़ियाबीतस से शिकार हैं, यानी तकरीबन 17% से ज़ायद आबादी हमारी इसका शिकार है और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। ज़ियाबीतस क्यों होती है, क्या कुछ उसमें होता है, इससे हट के मैं बात ये करूँगा कि ज़ियाबीतस की पेचीदगियाँ क्या हैं। अगर ये काफ़ी अरसे तक जिस्म में रहे और सही इसका इलाज ना हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका मरीज़ को सामना करना पड़ सकता है। इसको हम आम तौर पर दो में तकसीम करते हैं कि वो पेचीदगियाँ जो खून की बारीक शरियानों की वजह से होती हैं और वो पेचीदगियाँ जो खून की बड़ी शरियानों की वजह से सामने आती हैं। वैसे तो ये कहा जाए कि ज़ियाबीतस सर से पैर तक पूरे जिस्म को मुतासर करती है, तो कोई इसमें शक की बात नहीं है कि सर से अगर हम लें तो इसमें अल्जाइमर डिजीज़ और भूलने और याददाश्त खो जाने से लेकर और पैर तक जाएं तो पाँव के ज़ख़म और पाँव का कटना तक, यानी पूरा जिस्म इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो इसमें सामने आती हैं वो मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा और उनका बताने का मकसद ये है कि हम पहले दिन से ही अगर इस बीमारी का अगर शिकार हो गए हैं तो पहले दिन से ही इसका सही बर वक्त और मुकम्मल इलाज करें ताकि इन पेचीदगियों से बचा जा सके। आप अगर देखें, अगर आप आंखों के अस्पताल में जाएं तो आपको वहाँ पर 50% से ज़ायद लोग जो है वो ज़ियाबीतस का शिकार मिलेंगे। अगर आप किसी गुर्दे के वार्ड में चले जाएं, डायलिसिस यूनिट में चले जाएं तो मालूम होगा कि 50% से ज़ायद वो हैं जिनको शुगर का मरीज़ है। इसी तरह दिल के अस्पतालों में चले जाइए या आर्थोपेडिक वार्ड्स में चले जाइए तो आपको वहाँ पर 50% से ज़ायद लोग शुगर के मरीज़ों वाले ही मिलेंगे। इसकी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस या बारीक शरियानों की अगर हम बात करें तो उसमें रेटिनोपैथी आती है, नेफ्रोपैथी आती है और नैरोपैथी इसको आप कहते हैं। रेटिनोपैथी से मुराद ये है कि खून की बारीक शरियानें अगर आँख को खून की सप्लाई कम कर दें तो बीनाई मुतासिर होती है और एक आदाद के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 10,000 से ज़्यादा अफराद सालाना अपनी बीनाई खो बैठते हैं रेटिनोपैथी की वजह से। हमारे यहाँ हो सकता है कि ये आदाद शुमार इससे भी ज़्यादा हों, हमारे पास आदाद शुमार दस्तयाब अमूमन नहीं होते। नेफ्रोपैथी की तरफ अगर हम जाएँ तो खून की बारीक शरियानें जो गुर्दों को सप्लाई करती हैं वो मुतासिर होती हैं और उसकी वजह से गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं और फिर आपको अक्सर लोग डायलिसिस पर नज़र आते हैं या पूरी ज़िंदगी दवाओं पर नज़र आते हैं। उसका नैरोपैथी की अगर हम बात करें तो अमूमन आपने देखा होगा कि पाँव मरीज़ शुगर के मरीज़ों का पाँव का जलना, पाँव में सनसनाहट होना, करंट सा लगना और शदीद दर्द होना और ये सब चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। और फिर उसमें खून की सप्लाई अगर बंद हो जाए, उसको अगर चोट लग जाए तो वो पूरी तरह सही भी नहीं हो पाता। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो मामूली नज़र आती हैं लेकिन आगे चलकर आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। अगर हम इसकी बड़ी शरियानों की तरफ आएँ कि अगर वो मुतासिर होती हैं तो आप देखेंगे कि दिल की बीमारियां जितनी भी हैं वो अमूमन 50% से ज़ायद लोग वो हैं जो शुगर के मर्ज़ का शिकार होते हैं। उनकी शरियानें सिकुड़ जाती हैं, उनमें प्लाक कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और जब दिल को सप्लाई उनकी कम हो जाती है तो फिर उनको अंजाइना, हार्ट अटैक और हार्ट फेलर ये सब चीज़ें सामने आती हैं। इसी तरह अगर दिमाग की तरफ जाने वाली शरियानें मुतासिर हों, उनमें प्लाक कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो फिर फालिज और फालिज का खतरात सामने आते हैं और इंसान पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर होकर रह जाता है। बाज़ औक़ात किसी का एक हाथ आपको लटकता नज़र आएगा, ये एक पाँव घसीटता नज़र आएगा या बाज़ औक़ात लोग बोलने से और समझने से माजूर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर पाँव में किसी के यानी बड़ी शरियानें अगर उसका खून की सप्लाई बंद हो गई है, उसके पाँव पे अगर कोई छोटी मामूली चोट भी लग जाए तो वो महीनों वो सही नहीं होती, इसलिए कि जो शरियानें खून लेकर पाँव तक जा रही हैं वो पूरी तरह खून नहीं पहुंचा रही होती और नतीजतन उसका पाँव का ज़ख़म सही नहीं हो पाता। फिर आप देखते हैं कि किसी का अंगूठा कटा हुआ होता है,
کسی کی انگلی کٹی ہوتی ہے اور کسی کا گھٹنے کے نیچے سے پاؤں تک کٹا ہوتا ہے، اور یہ سب شوگر کی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر اس کے ہم نیوروپیتھی میں اگر مزید ہم تھوڑا دیکھیں تو ایک انسان کی کوالٹی آف لائف بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس کے جو معدے کو اور اس کے مثانے کو اور دیگر اعضاء کو جو نرو سپلائیز جاتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، تو اس کا معدہ صحیح کام نہیں کرتا، وہ ہر وقت بھرا رہتا ہے، اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے، اس کو الٹیاں اور اس کو ہر وقت بد ہضمی کی کیفیت رہتی ہے۔ مثانے کی طرف اگر ہم جائیں تو اس کو بار بار پیشاب کا آنا یا مسلسل پیشاب کی حاجت محسوس ہوتے رہنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح مردانہ خصوصیات کے حوالے سے بھی اس کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام پیچیدگیوں سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی شوگر کو، اپنے بلڈ پریشر کو اور اپنے کولیسٹرول لیول کو ایک صحیح اور نارمل حالت میں رکھیں۔ 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنا کر ان تمام پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی مریض کو 1 یا 2 گولی اگر لکھ کے دیں تو وہ بڑا اس میں ہچکچاتے ہیں، سر اب روزانہ کون گولی کھائے گا، کون کھائے گا، انسولین پہ اگر آ گیا تو کون لگائے گا۔ لیکن ایک چیز یہ دیکھ لیجئے کہ آج آپ جو 1 یا 2 گولی کھانے میں یا 1 انسولین کا ٹیکہ لگانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس میں تھوڑا سا غفلت کی تو کل آپ کو انہی گولیوں اور انہی انسولین کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری ادویات وہ بھی کھانی پڑیں گی جو آپ کو ان پیچیدگیوں کی وجہ سے سامنے آئیں گی۔ لہٰذا ان سے بچنے کے لیے آپ اپنا لائف اسٹائل اچھا رکھیے، روزانہ کی ورزش، اپنی غذائی احتیاط، کھانے میں چکنائی، شوگر اور فائبر کا استعمال وغیرہ یہ زیادہ رکھیں، سلاد وغیرہ کا استعمال زیادہ رکھیں، بیکری آئٹمز، مٹھائیاں، شہد، ان چیزوں سے آپ بچیں۔ روزانہ کی ایکسرسائز ضروری ہے۔ اسی طرح اپنی دواؤں کو پابندی سے استعمال کیجئے۔ آپ کا HbA1c 6.5 اور 7 تک رکھنے کی آپ کوشش کیجئے۔ آپ کا بلڈ شوگر لیول ہر وقت 180 سے اوپر کسی صورت نہ جانے پائے، اس کو آپ کوشش کر کے کنٹرول میں رکھیے۔ اسی طرح آپ کا کولیسٹرول لیول، اور کولیسٹرول میں بھی لپڈ پروفائل کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا LDL کم ہونا چاہیے، آپ کا HDL زیادہ ہونا چاہیے، اور آپ کا کولیسٹرول بھی جو ہے وہ کم لیول پر ہونی چاہیے۔ عموماً کہتے ہیں کہ 200 تک نارمل ہے، لیکن اگر شوگر کسی کو ہے اور بلڈ پریشر کسی کو ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 150 اور 140 سے بھی کم رکھے تاکہ وہ ان پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں بلڈ پریشر بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا 130 اور 80 کا لیول جو ہے اس کو کراس نہ کرنے دیں، اور اس کی بھی دوائیاں اگر آپ کو ملتی ہیں تو وہ بھی آپ پابندی سے استعمال کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر، اپنا لائف اسٹائل اور اپنی روزمرہ کی ادویات استعمال کر کے ہم ان تمام بڑی پیچیدگیوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے پیسوں کو بھی بچا سکیں، اپنی صحت کو بھی سنبھال سکیں، اور اپنی فیملی کو بھی آنے والی پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکیں، یہ جنہوں نے سب نے مل کر پھر آپ کو ان پیچیدگیوں کے حوالے سے آپ کو سنبھالنا ہے اور آپ کے ساتھ ان کو بھی پریشان ہونا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔